अस्सलाम वालेकुम। किसी भी काम को करने के लिए कामयाबी ज़रूरी है। कोई भी काम शुरू करें तो उसमें कामयाबी का अंसर 100% होना चाहिए ताकि आप लोगों को वो काम करने में भी मज़ा आए। आज आप लोग जो सीखेंगे इंशाअल्लाह अपने लिए कामयाबी के 100% चांस अचीव कर लेंगे। आज मैं जो वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ वो आपके लिए नहीं, आपकी आने वाली नस्लों के लिए है। कोई एक बंदा भी 100 में से 99% बंदों में से एक बंदा भी अगर बता दे कि मेरा बेटा ये चाहता है कि मैं अपने बाप की तरह बनना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए सलूट पेश करता हूँ, क्योंकि वो ज़िंदगी में कामयाब है। वरना कोई भी शख्स जो अधेड़ उम्र अपनी ज़िंदगी के 40 साल गुजार चुका है, क्या वो कह सकता है कि मैंने अपनी औलाद के लिए फ़लाँ काम किया, घर बना दिया, चलो ठीक है, अपने लिए कारोबार सेट कर दिया, ठीक है। क्या आप एक ऐसा कारोबार सेट कर चुके हैं जिससे आपकी अगर औलाद दुकान है तो दुकान पे बैठे बिना और काम करती रहे, कोई भी काम हो तो वो कामयाब हो? नहीं भाई, मेरी बातें उलझी उलझी सी ज़रूर होंगी, लेकिन आपके लिए एक बात ज़रूरी है। ऐसा कारोबार जिसकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, चलो जैसे कि कोई प्लाजा बना लिया, जैसे कि कोई दुकानें बना ली, जैसे कि कोई प्लाट खरीद लिया। भाई इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं भाई? डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की? नहीं भाई, डाका नहीं डाला, चोरी नहीं की, अपना बिजनेस किया है, ऑन बिजनेस ऑन बिजनेस। अब ऑन बिजनेस करके कमर नीवी हो गई है, बाल सफ़ेद हो चुके हैं, अब आके बनाए प्लाट, अब आके बनाई कोठियाँ, तो क्या फ़ायदा है इन कोठियों का, क्या फ़ायदा है इन प्लाटों का? जब आपकी औलाद ही आपके हाथ से निकल चुकी है, आपकी बीवी आपके कहने पे नहीं चलती, तो क्या फ़ायदा इन चीज़ों का? 20-25 साल अगर आप सऊदी अरबिया में रह चुके हैं, दुबई में रह चुके हैं, और टेंशन ही टेंशन है कि आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, तो भाई ये ड्रामेबाज जो आज यहाँ पे ड्रामा कर रहा है आपको डरावने ख्वाब दिखाएगा। कम से कम आमदनी हमारे एरिए में 500 रुपये मजदूर की दिहाड़ी है भाई। हाँ, ये ड्रामेबाज आपको ऐसे ड्रामे करके दिखाएगा कि डरावने डरावने ड्रामे आप इंशाअल्लाह ऐसे नहीं देखे होंगे। 500 दिहाड़ी में कमाने के लिए मजदूर को सारा दिन काम करना पड़ता है, और शाम को जब थका हारा घर आता है, बीवी के सामने वो 50 चीज़ों में से 3 चीज़ें लेके आता है भाई। बच्चे उससे मांगते हैं स्कूल का खर्चा, कापी किताबों के पैसे, वो 500 में से पूरे नहीं कर सकता। मजदूर का चेहरा उतरा हुआ परेशानी के आलम में मजदूर घर आया। अब एक बात का हाल मैं हाल बता दूं उस दुकानदार का जिसकी सेल नहीं हुई भाई। ऐसा अच्छा दुकानदार जो अगर सीजन में 50,000 रुपए तक कमा सकता है, लेकिन ऑफ सीजन में उसके पास 50 रुपए तक नहीं होते। ये मिसालें मैं ऐसी दे रहा हूँ भाई जो मेरी आंखों के सामने गुजरी हैं। अब 50 रुपए की आमदनी के लिए आप लोग क्या करेंगे भाई? डाका तो नहीं डालेंगे ना? डाका डालेंगे तो भाई बताएं। अब मैं एक चीज आपके लिए क्लियर कट कर दूं कि वो लोग मेरी लिस्ट में नहीं आते जिनके अपने कारोबार हैं, बाप दादा के बिजनेस सेट किए गए हैं। मेरी लिस्ट में आते हैं वो लोग जो परेशान हाल हैं, बिल्कुल मेरी तरह, जो ऐसी गुब्बारे में, गुर्बत के गुब्बारे में भरी हुई वो हवा है, जो कोई छोटा सा सुराख देख के अपने गुब्बारे को फोड़ना चाहते हैं, आज़ादी में सांस लेना चाहते हैं। लेकिन आप जानेंगे, गुब्बारे में भरी हुई हवा गुब्बारे का तो वजन बढ़ा सकती है, लेकिन जो ही गुब्बारा फटता है तो उस हवा का नामो निशान तक नहीं होता। आप लोग अगर समझदार हैं तो मेरी बातें आपकी समझ में आ रही होंगी, और अगर आप अक्ल के अंधे हैं तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, आप यूं ही सारी जिंदगी परेशानी के आलम में रहेंगे। मैं बद दुआ नहीं दे रहा हूं, आपको एक डरावना हकीकत बता रहा हूं भाई। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप किसी गुब्बारे वाले के पास जाएं जिसके पास उड़ने वाले गुब्बारे हों, तो आप कहेंगे भाई मुझको लाल गुब्बारा चाहिए, पीला गुब्बारा चाहिए, ग्रीन गुब्बारा चाहिए, तो आपको वो सारे गुब्बारे दे देगा। लेकिन आप कहेंगे भाई पीले वाला उड़ता है, लाल वाला उड़ता है, हरे वाला उड़ता है। भाई उड़ते हैं सारे। उड़ते किस वजह से? अपने रंग की वजह से नहीं, अपने अंदर भरी हुई हवा की वजह से उड़ते हैं भाई। क्या मैं सच कह रहा हूं? जी, मैं सच कह रहा हूं, अपने अंदर भरी हुई हवा की वजह से उड़ते हैं। और वो गुब्बारों हवा उनमें क्या होती है भाई?
ان میں اپنا ایک جوش، ایک جذبہ، ایک ولولہ جو انسان کے اندر ہوتا ہے اسی وجہ سے اڑتے ہیں، مرجھائے ہوئے پھولوں کی طرح پڑے ہوئے دکانوں پہ، بلیٹ کلبوں میں اور بہت سی ہوٹلوں پہ پڑے ہوئے یوں سکرین کو تکتے ہوئے اپنا ٹائم ضائع مت کریں بھائی۔ زندگی کے ان دنوں میں اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو پھر اللہ آپ کے لیے اجر و ثواب لکھے گا بھائی، لکھے گا، مورخ کتاب میں لکھے گا، وہ تاریخ کی کتاب میں لکھے گا فلاں کا بیٹا، فلاں کا باپا، فلاں کا دادا، فلاں کا چاچا یوں ہی قبر میں جا سوئے، نہ اپنی آل کے لیے کچھ کیا، نہ اپنی اولاد کے لیے کچھ کیا، یہاں کھڑے ہو کے بغیر شادی کیے بچہ اپنے لیے کچھ نہیں کر رہا، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کر رہا ہے بھائی۔ اگر یہ بندہ اپنے لیے کچھ کرے گا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو حقیقت سامنے ہے۔ میں اپنے لیے ایک جوڑا تک خریدنے کا اہل نہیں ہوں، میرے جوڑا بھی میرا باپ لے کے دے رہا ہے میرے کو، وجہ کیا ہے؟ میں نکما نکھٹو کرندہ کاروبار نہیں کرتا کوئی۔ اب تو بات ہو گئی میری، میں تو خود اپنے لیے ایک سوٹ نہیں خرید سکتا، آپ لوگ اپنے دل میں مطمئن ہیں تو آپ سوٹ خرید سکتے ہیں، تو بھائی آپ مجھ سے زیادہ اچھے ہیں۔ لیکن میں اگر آج کوشش کر رہا ہوں زندگی میں آگے بڑھنے کی یہ یوٹیوب کے ذریعے، تو بھائی مجھ میں کیا خامی ہے؟ مجھ میں خامی کوئی نہیں، خامی ہے میرے سوچ پر، میری سوچ پہ ہیں پڑے ہوئے بھائی اتنے بڑے بڑے تالے۔ اب اگر ان تالوں میں سے میں کوئی چابی ڈھونڈنا چاہوں تو بھائی اتنی ہزاروں چابیوں میں سے میرے کو کوئی چابی نہیں ملے گی۔ اگر آپ کو میری باتوں میں ذرا بھی چسکا معلوم ہو رہا ہے، میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں، تو بھائی ایک سبسکرائب بنتا ہے، نہیں بنتا تو ایک لائک بنتا ہے، نہیں بنتا تو ایک شیئر بنتا ہے، بھئی ایک شیئر بھی نہیں بنتا تو پھر میں کہتا ہوں ایک زوردار تماچا آپ کے نہیں میرے گال پہ پڑتا ہے۔ اتنی بڑی لیکچر دینے کے بعد بھی اگر آپ کو میری ویڈیو میں سے کوئی تھوڑا سا کامیابی کا عنصر بھی نہیں مل سکا تو پھر ایسے بندے پہ، ایسے کیمرے پہ، ایسی سٹریچ پہ، ایسے میک پہ، ایسے اخراجات پہ بھائی میں تو کہتا ہوں 21 توپوں کی سلامی بھائی۔ کامیاب آدمی وہ ہے جو دوسروں کو کامیاب بنائے، کامیاب آدمی وہ نہیں ہے کہ خود کامیاب ہو اور دوسروں کی ٹانگیں کھینچے۔ میں کامیاب ہوں گا انشاءاللہ اور آپ لوگوں کو بھی کامیاب کروں گا۔ میری کامیابی کا راز یہ ہے کہ میں یہاں کھڑے ہو کے کیمرے کے سامنے موٹیویشنل باتیں تو کر سکتا ہوں، لیکن ان موٹیویشنل باتوں میں جو آپ کے لیے ہے وہ آپ کہاں خریدیں گے، کہاں سے آپ لیں گے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کے لیے بہت بڑا ویک پوائنٹ ہو سکتی ہیں، ایک انسان کے لیے بہت بڑا پوزیٹیو پوائنٹ ہو سکتی ہیں، لیکن آپ لوگوں کو پر یہ منحصر ہے آپ کون سی بات میری پک کرتے ہیں بھائی، اٹھاتے ہیں۔ تو آج کے لیے یہ ویڈیو یہاں تک کافی ہے، اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ بندہ پھر آئے گا، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔